Si Philip Casteritas Ranningen. Yeah. Nagpuyo sa Flogman Bayan 2 36 OT Notodan. Akong papa Aku papa si Titur Ranningen. Lengan. Akong mama Aku mama si Lisi Lucille, sige. Lisi Casteritas. Tata Likta Akong Aku igsuon ayo dulain na. Igsuon Kol lagi akong igsuon sa ya ina akong igsuon Diliw si Simon Sabiw tarong Sa Simon unsa imong gikaon? Kalamay. Ya Kinsay nagluto sa kalamay? Mama Diin man mo nagkuha na ng kalamay. Basta ka Wala ka kabalo? May Dapat makibalo ka di nagikan ang kalamay. Salad Taga-asa ka? Ha? Taga Pilipinas ka? No Hal North Nose Hal Philippines. Sa Hal Philippines. Sa Ya imo man gibuslut-buslutan oy. Di na makaon ang kalamay. Biyan ng kalamay labay na kuno. Maya Ya, kanang imo na gidulaan. Makaon ka dili. Salad Makaon ka dili. Salad Oh yeah Oh Dumito Nay, Boyagur Kog ufta. Dan kagok Natagak lang. Oh Kana rin isa. Ayaw pagdula lagi sa pagkaon. Di ba dili na pwede magdula sa pagkaon? Yes salad Yaman dili gani pwede magdula. Ambi na bi. Wait Tiwas ka og kalamay. Yes Tawagan mo si Lola Linda. Tawagan si Lola Linda. Tawagan si Lola Linda. Oh Ina Lola Linda. Lola Linda Anhi na diri bi. Iladal Anhi na diri. Mama iladal Kay Kaya ako Ako takit. Masakit Kailangan Kalinganang og maghilot. Mahidot Kay si Philip natagak Pilipikagak sa Sa hagdanan Hananam ni Ni Tanta. Pampa Kay Kay perting Pistin kiat. Kita Salamat. Salamat